नमाज मगरिब की अदायगी के बाद इमाम मस्जिद ने सिर्फ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसका निकाह पढ़ाया था। उसका ससुराल कोई गैर नहीं मामू का ही घर था। उसके ननियाल में सिर्फ उसके इकलौते मामू थे। उसकी अम्मी और मामू दो ही बहन भाई थे। ददियाल में अलबत्ता पूरा जंजाल पूरा था। शादी भी क्या थी, ना कोई ढोल मेहंदी, ना गुल गपाड़ा हुआ, ना उपटन उछाली गई, बैंड बाजे और छुहारों का तसव्वुर भी मुहाल था। इस सब की वजह दुल्हा और दुल्हन थे, जो खुद भी इस शादी से इंतहाई हैरान थे। भाई, इस लंबी चौड़ी तमहीद का खुलासा ये है कि दुल्हा साहब तकरीबन 16 बरस के, मैट्रिक के रिज़ल्ट के कम और अपनी शामत के ज़्यादा मुंतज़िर थे, और दुल्हन दुल्हा से 5 साल, जी 5 साल छोटी नहीं बड़ी थी। बीएससी का रिज़ल्ट आउट हो चुका था और उनकी उम्र थी 21 बरस। निकाह के बाद कहीं पुरजोश और कहीं से मुरव्वतन मुबारक सलामत का शोर गूंजा। उसकी अम्मी और मुमानी ने लोगों की चहमगोइयों और ढके छुपे तंजिया तबसरों के पेश नज़र जल्दी ही रुखसती का कह दिया। उन दोनों को बहुत ही मुश्किलों से बहला फुसला के इस बंधन में बांधा गया था। ये ससुराल आज से पहले उसका ननियाल था। घर में मेहमान मौजूद थे। वो चंद खवातीन के झुरमट में गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे चलती हुई बैरूनी गेट पार करके, सहन पार करके टीवी लाउंज में आ बैठी। ईशा की अजान हो गई थी। मुमानी ने जल्दी जल्दी मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त किया। तकरीबन घंटे भर में ये घर मेहमानों से भी खाली होता चला गया, सिवाय चंद एक के। रात 11 बजे उसे यानी कायनात उर्फ काया को अपने शौहर यानी काशिफ उर्फ काशी के कमरे में पहुंचा दिया गया। आज से पहले ये कमरा काशी और उससे छोटा भाई कामरान यानी कामी मिल के इस्तेमाल करते थे। वो दो ही भाई थे, कोई बहन नहीं थी। अकेली बैठी काया ने सर उठा के कमरे का जायज़ा लिया। काफ़ी कुछ बदल चुका था। छोटी सी बुक शेल्फ भी गायब थी। कारपेट, पर्दे, हत्ता कि जहाज़ी साइज बेड भी मौजूद था। वो जहेज़ नहीं लाई थी। ये सब कुछ मामू ने उसके लिए सेट किया था। उसे बेख्तियार अपनी किस्मत पे रश्क और अपने मामू मुमानी पे प्यार आया था। ड्रेसिंग टेबल और सोफ़ा सेट तक कमरे में मौजूद थे। कभी वो इस घर में और ख़ास तौर पे इस कमरे में बहुत इस्तेहकाक और रोब से आया करती थी। अब उसे अजीब सी घबराहट घेरे हुए थी। वो खुद भी अपनी इस कैफियत को समझने से कासिर थी। लड़कियों के इस रात के लिए बहुत से ख्वाब होते हैं, मगर उसकी पलकों के किनारे कोई ख्वाब नहीं ठहरा था। आखिर वो एक 16 साल के लड़के से क्या ख्वाब वाबस्ता करती। इस कमरे में वो हज़ारों बार बड़े रोब और दबदबे से आई थी, मगर अब वो खुद को एक कमज़ोर सी लड़की महसूस कर रही थी। देखो, अब जल्दी से तुम अंदर चले जाओ, वरना मैं मामा को बुला लूँगा। उससे 2 बरस छोटे कामी ने उसे धमकी दी। साजदा ने उसे काम निपटाते हुए अंदर जाने का कहा था। वो हाथ से इशारा करके कामी को साथ ले आया और अब दरवाजे के बाहर खड़ा तजब्जुब का शिकार था। शुक्र है मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो गए, वरना वो यकीनन मुझे अलजबरा करवाने बैठ जाती, काशी ने जल्द के कहा था। वो अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। 1000 मिन्नतें कामी की कर डाली थी कि आज रात अपने कमरे में छुपा लो, मगर उसने एक ना मानी और उसे मामा पापा की धमकियां देता हुआ, धकेलता हुआ दरवाजे तक बामुश्किल लाया था। मैं नहीं जाऊँगा, रूहानसी सी शक्ल बनाए वो आहिस्तगी से बोला था। कामी ने दांत कचकचा के उसे देखा। अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, तुम यहीं खड़े रहना। जैसे ही अंदर से बमबारी की आवाज़ आए फ़ौरन आ जाना। वो कामी के चेहरे से अंदाज़ा लगा सकता था कि अनकरीब उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है। या अल्लाह, कामी ने अपने सर के बाल नोच डाले। उस बेचारे का भी कसूर नहीं था। काया जब भी उनके घर आती थी, उनके साथ खेलने या मुमानी से गपशप लगाने के बजाय उन्हें पढ़ाने बैठ जाती थी। उन दोनों की अच्छी खासी क्लास होती थी। इस कदर इन्हमाक से पढ़ाती थी जैसे अभी सारी किताबें रटवा के ही छोड़ेगी। वो खुद भी पढ़ाई में अच्छी थी और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके मामू के ये दोनों लाडले सपूत तालीम हासिल करें। कामी तो फिर भी पढ़ाई में ठीक था, मगर काशी, वो तो किताबों वाली दुकान के पास से भी नहीं गुजरता था। बकौल उसके मुझे बुक्स फोबिया है। काया अपने घर में भी और ननियाल में भी सबसे बड़ी थी और इन दोनों भाइयों पर उसकी ख़ास नज़र इल्तफ़ात रहती थी। कान मरोड़ने और कमर पे हाथ जड़ने से भी नहीं चूकती थी। वो दोनों उससे खासा दबते थे। अभी भी यही डर उसके आसाब पे सवार था। बिलाखिर वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। कपकपाते हाथों से उसने दरवाजे का लॉक लगाया, मुड़ा और उस झुके सरवाली को देखा, जो अपनी तबीयत के बरक्स काफ़ी खामोश थी। खुश होंठों पे ज़ुबान फेर के थूक निकला। हाथ में पकड़ा केस हिला के उसमें मौजूद शय को महसूस किया कि कहीं कामी शरारत से मुंह दिखाई ना उड़ा के ले गया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बेड के करीब जाके खड़ा हुआ। वो मामा ने ये दिया था कि आपको दे दूँ। बेरब तल्फाज के साथ केस उसकी तरफ बढ़ाया, साथ ही वजाहत भी कर दी। उसके हाथ की हल्की सी लर्जिश काया से छुपी नहीं रह सकी। उसने झुका सर थोड़ा सा उठाया और डिबिया खोल के देखने लगी। तभी काशी की नज़रें उस पर जम सी गईं। उसने कभी उसे मेकअप में नहीं देखा था। आज वो 16 सिंगार किए हुए थी। हर अंदाज ही निराला था। केस के अंदर सोने की 4 चूड़ियाँ थीं। वो बेख्तियार ही चूड़ियाँ पहनने लगी। वो मामा ने कहा था कि खुद पहनाना। बरवक्त ही उसे माँ की नसीहत याद आ गई। तो मामा ने ये नहीं बताया था कि तोहफा देने से कबल कुछ कहा भी जाता है। उसने काफ़ी मानी खेज लहजा बना के पूछा। उस बुद्धू के लिए हया की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या क्या कहा जाता है? काशी की जैसे जान ही निकल गई। वो गैर इरादी तौर पे थोड़ा सा पीछे हटा। इतने भोले मत बनो, अब बस जल्दी से शुरू हो जाओ। काशी के हवास उड़े चेहरे से वो हिज उठा रही थी।
चलो किसी तरह तो इस रात को यादगार बनाना था। सारा कसूर काशी का था। उसे रट्टू तोते की तरह बावर करवाया गया था कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अब तुम्हारी बीवी है, ज़रा मर्द बनो। उस वक्त पढ़ाए गए सारे सबक उसे भूल चुके थे। क्या क्या कहूँ? हलक से फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई। वही जो सब कहते हैं, टीवी नहीं देखते तुम? अगला सवाल काफ़ी राजदाराना अंदाज में पूछा गया। कसम कसम ले लो, मैं मूवीज़ नहीं देखता। वो अब वाकई रो देने को था। काया से हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वो बेइख्तियार हंसती चली गई। उसके औसान भी ज़रा बहाल हुए। यार, मुंह दिखाई देने से पहले तारीफ़ करते हैं। ये तो बता दो मैं लग कैसी रही हूँ? वो नज़रों में शरारत लिए उसे देख रही थी। सीधी तरह कहो ना, मेरी जान ही निकाल रही थी। तारीफ़ मैं अभी कर देता हूँ। वो हौसला पाके ज़रा सा करीब हुआ। सिर्फ तारीफ़। काया, वो रोहानसा सा होके उठ खड़ा हुआ और काया मुंह पे हाथ रखे हंसती चली गई। नवाज़ करीम इंतहाई शरीफ और कम गो आदमी थे। साजदा उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी। 2 बेटे थे, काशी और कामी। उनकी सिर्फ एक बहन थी, खतीजा, जो कि काया की वालिदा थी। काया की एक छोटी बहन थी, मारिया, और उससे छोटा एक भाई था। नवाज़ करीम के वालिदैन भले वक्तों में अपने गांव की ज़मीन बेच के शहर आ गए थे। उन्हें गांव का माहौल और कच्चे मकान पसंद नहीं थे। नवाज़ करीम का डबल स्टोरी खूबसूरत सा घर उनके माँ बाप की ही निशानी था। खुद वो ज़्यादा तालीम हासिल ना कर सके, सो उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल सकी। बिलाखिर उन्होंने इलेक्ट्रिक का काम सीखना शुरू किया और इसमें कमाल हासिल कर लिया। वालिद का बनाया हुआ खूबसूरत सा घर था। भाई कोई था नहीं कि बंटवारे का मसला होता। बहन शादीशुदा थी। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक की दुकान खोल ली और वालिद उन पे शादी के लिए ज़ोर देने लगे। साजदा से शादी 100% उनके वालिदैन की पसंद और रजामंदी से हुई थी। शादी के 3 साल के बाद उनकी वालिदा और 4.5 साल के बाद वालिद साहब आगे पीछे चल बसे। तब नवाज़ करीम को इस दुनिया में अपने वाहिद रह जाने वाले खून के रिश्ते का एहसास हुआ। खदीजा, उनकी बहन, जो कि इंटर पास थी। 20 साल की उम्र में वो अपने घर की हो चुकी थी। जब तक वालिदैन हयात थे, उन्हें कभी पता ही ना चल सका कि उनकी इकलौती बहन अपनी घरेलू ज़िंदगी में किन मसाइल से दो चार है। वालिदैन की वफ़ात के बाद खदीजा अपना दुख दर्द किससे कहती। रफ्ता रफ्ता सब कुछ भाई पे खुलता चला गया। खदीजा के शौहर का निकट्ठूपन, भरा पूरा ससुराल, ताने तशने, गर्ज ये कि चारों तरफ मसाइल ही मसाइल। पहले माँ बाप दिलासों और तसल्ली के साथ नकद मदद भी कर दिया करते थे, फिर भाई ने भी ये फरीज़ा संभाल लिया। माँ बाप की बात और थी, खदीजा भाई से लेते हुए झिझकती थी। हालांकि साजदा भाभी बहुत अच्छी और मिलनसार थी। वो अपनी नंद की मजबूरियों को समझती थी। उन्होंने कभी बुरा नहीं मनाया था और ना ही वो शौहर को देने दिलाने से मना करती थी। काया शुरू से ही माँ की राजदार और सहारा थी। उससे छोटी मारिया और उसकी उम्र में 8 बरस का फ़र्क था। दोनों के दरमियान खदीजा का एक बेटा और एक बेटी पैदा होते ही दम तोड़ गए थे। काया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैट्रिक के बाद ट्यूशन्स पढ़ा के उसने अपना BSc मुकम्मल किया। उसका जॉब करने का इरादा था, मगर उसके ताया ने अपने रंडवे बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। उसका अपनी पहली शादी से एक बेटा भी था। बीवी उसकी दौरान ज़चगी दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठी, जिसकी बड़ी वजह शायद उसका हर वक्त बीवी पे चीखना चिल्लाना, मारना पीटना और उस बेचारी का डिप्रेशन था। काया के बाप को तो ये रिश्ता गनीमत लग रहा था। उसकी नज़र में जवान बेटी उस पर बोझ थी। वो नवाज़ भाई ने तो काफ़ी बरसों से काया को अपने बड़े बेटे के लिए मांग रखा है। उसकी माँ ने नज़रें चुराते हुए अपने शौहर से कहा। अंदर कमरे में बैठी काया माँ बाप की गुफ्तगू बआसानी सुन सकती थी। उसके औसान खता हुए थे। अच्छा, तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया, उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। वो असल में काशिफ उम्र में छोटा है ना उससे, तो इसलिए मैं टाल मटोल करती रही, मगर अब तो उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छा कद काठ निकाल लिया है। कायनात से बड़ा लगता है। और फिर मर्दों की उम्र का क्या है, मुझे तो अपनी बेटी का सुख देखना है, जबकि भाभी और भाई की भी यही ख्वाहिश है। इतना बड़ा घर है, कारोबार है और कोई लंबा चौड़ा ख़ानदान भी नहीं है। हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। खदीजा ने हत्तुल इम्कान खुद को नरम रखा था। अच्छा, लड़का वैसे छोटा है, लेकिन और तो कोई खामी नहीं है इस रिश्ते में। तुम्हारे भाई भाभी भी अच्छे लोग हैं, ज़्यादा झंझट भी नहीं है। अपने भाई से कहो मुझसे बात करे, वो बड़े पुरसोच अंदाज में कह रहे थे। खदीजा के हाथ पैर खुशी से फूल गए। उसे याद नहीं पड़ता था कि उसके भाई ने कभी उसकी कोई बात टाली हो। खदीजा के दिलो दिमाग से बोझ सा उतर गया। हाँ, आप कायनात के वालिद हैं तो भाई साहब को आप ही से बात करनी चाहिए। वो मज़ीद पुरजोश हो गई। अगले ही रोज़ वो नवाज़ करीम के सामने हाथ जोड़े रोते हुए कह रही थी, भाईजान आपके मुझ पे बहुत से एहसानात हैं। आप ही के दिए हुए पे मेरा घर बसा हुआ है। मेरे जो भी हालात हैं आपसे ढके छुपे नहीं है। एक भाई होने के नाते आपने हमेशा हर सर्दो गर्म से मुझे बचाने की कोशिश की है। आज मेरी कायनात की उम्र भर का सवाल है भाईजान, उसे भी आप ही बचा सकते हैं। मेरी कायनात का तो भाई भी बहुत छोटा है अभी, उसका सहारा कौन बनेगा। मेरी बेटी को दूसरी खदीजा बनने से बचा लें भाईजान। उन्हें सारी रुदात सुना के वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। नवाज़ करीम ने दुख से बीवी को देखा और उसने अपने शौहर को, और बस उसी लम्हे फैसला हो गया।
साजदा उठी और उन्होंने अपनी नंद के जुड़े हुए हाथ थाम लिए। काया ने सलीके से बालों को बैंड में जकड़ा और बैग उठा के बाहर आ गई। टीवी लाउंज में काशी फ़ोन स्टैंड के करीब खड़ा पिछले 5 मिनट से होल्ड पे था। उसका रिजल्ट आउट हो चुका था और वो अपने स्कूल में कॉल करके रिजल्ट का पूछ रहा था। उसने एक नज़र काशी और फिर वॉल क्लॉक को देखा। 9 बज चुके थे। उसके ऑफिस की वैन आने वाली थी। नौकरी की इजाज़त उसने शादी से पहले ही मामू से ले ली थी और उन्हें उसके नौकरी करने पे कतन कोई एतराज़ नहीं था। शादी के 20 रोज़ बाद उसने सबकी इजाज़त से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसी वक्त बाहर वैन का हॉर्न बजा। जी सर, यही रोल नंबर है। जी हाँ, नाम भी यही है। काशी ने हाथ के इशारे से उसे जाने से रोका। क्या कहा सर? और डिवीज़न? उसके चेहरे पे खुशियों के रंग बिखर गए थे। काया ने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया, वरना उसकी कारकर्दगी से वो बखूबी आगाह थी। थैंक यू सर। वो फ़ोन रख के पलटा। काया, मैं पास हो गया। उसने काया को पकड़ के झंझोड़ डाला। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। डिवीज़न कौन सी है? उसकी आंखों और चेहरे से भी खुशियाँ यहाँ थी। 3rd डिवीज़न। मैं अभी मामा पापा को बता के आता हूँ। वो उसे परे हटाता अंदर भाग गया। 3rd डिवीज़न। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती हुई सर पे दुपट्टा जमाने लगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसने समझौता कर लिया था। किस्मत के साथ लड़ा नहीं जाता, लेकिन समझौता किया जाता है। लेकिन काशी के लिए वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे समझौता करने को तैयार नहीं थी। वो उसका मुस्तकबिल संवारना चाहती थी। अपनी उम्र के लड़कों की तरह वो भी इंतहाई गैर संजीदा और खलंडड़ा सा था। अभी उसे जीने का ढंग सिखाना था। उसने उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत से मंसूबे बना लिए थे, मगर उसके रिजल्ट ने उसे मायूस सा कर दिया। शाम को फिर से रिजल्ट का जिक्र छिड़ गया। मामू की कैफियत भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। उन्हें भी उसके इतने कम नंबर आने पे अफसोस था। प्राइवेट स्कूल की इतनी फ़ीस भरी, ट्यूशन अलग पे की। बस भी करें ना आप, शुक्र करें पास हो गया। उसकी क्लास के कितने लड़कों की सप्ली आई है। साजदा बेगम ने बेजारी से बात काटी। वैसे भी वो उसे अब शादीशुदा होने की वजह से रियायत दे देती थी। खैर छोड़ो, बरखुरदार आगे क्या इरादे हैं? नवाज साहब ने बीवी का ख़राब होता मूड देख के बात बदल दी। वो कामी से रिमोट छीनने की कोशिश में था। फ़ौरन रुख मोड़ के मतवज्जा हुआ। मैंने बताया तो था आपको, मैं आपके साथ दुकान पे जाऊंगा। इस खबर से जहां नवाज साहब ने सुकून का सांस लिया, वहीं काया अपनी जगह बेचैन हो गई। मगर मामू जान, काशी को आगे पढ़ना है। उसने जल्दी से मुदाखिलत की। तुम्हें किसने कहा कि मुझे पढ़ना है? काशी ने फ़ौरन तुनक के पूछा। उसे उस वक्त काया की मुदाखिलत बहुत बुरी लगी। इतनी मुश्किल से तो पढ़ाई से जान छूटी थी। देखो बेटा, एक तो उसके नंबर इतने कम आए हैं, फिर उसे पढ़ने की बिल्कुल भी लगन नहीं है। टाइम और पैसा बर्बाद करता है। उसे मेरे साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि अब तुम भी उसकी जिम्मेदारी हो। उन्होंने बड़ी नरमी से सूरत हाल उस पर वाजे की। मामू, आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक काशी किसी काबिल नहीं हो जाता, मैं आप पे भारी नहीं हूँ। सर झुकाए आंखों में आने वाली नमी को ज़बरदस्ती रोका। बात तुम्हारे भारी होने की नहीं है बेटा। उसने रो धो के मैट्रिक क्लियर किया है। मैं मज़ीद खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि रिजल्ट भी तकरीबन 0 है। उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त था। प्लीज़ मामू, आप उसकी पढ़ाई के खर्चे की फ़िक्र ना करें। मैं भी तो जॉब कर रही हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दें, मैं उसका सारा खर्चा उठा लूँगी, बस आप इजाज़त दे दें। उसकी ये बात सुन के मुमानी भी फ़ौरन बोल उठी। हाँ, हमारे 2 ही तो बेटे हैं। मैं खुद अपने बेटों को बहुत काबिल देखना चाहती हूँ। अब काया भी है यहाँ पे, ये ध्यान देगी। जब साजदा बेगम ने भी उसकी तरफदारी की तो वो फटी फटी आंखों और हैरत से खुला मुंह लिए सबको तक रहा था। मैं भला उसका बुरा क्यों चाहूँगा? अब कायनात के पेश नज़र मैं उसे रियायत दे रहा हूँ, वरना ये इस काबिल नहीं है। तुम भी बेटी एक बार सोच लो, ये ना हो सारी मेहनत और पैसे बर्बाद हो जाए। अरे कोई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा? मुझे नहीं पढ़ना, वो गुस्से से कहते हुए तेज़ी से कमरे से चला गया। तुम फिक्र नहीं करो, उससे मैं निमट लूँगा। उन्होंने काया का परेशान चेहरा देख के उसे तसल्ली दी। उसने शाम की चाय के साथ कटलस और समोसे बनाए थे। वो जब से घर आई थी काशी गायब था। सुबह भी काशी और उसकी काफ़ी बहस हुई थी। मुमानी ने बताया था कि किसी दोस्त की तरफ जाने का कह के गया है। उसकी परेशान निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। मुमानी से बार बार पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्लीज़ काया, अब ले भी आओ, बहुत भूख लग रही है। कामी ने तीसरी बार किचन में आके दुहाई दी। वो जल्दी से चाय प्यालियों में डाल के ट्रे उठा के बाहर आ गई, जहाँ साजदा बेगम और कामी उसके मुंतजिर थे। उसी पल काशी अंदर दाखिल हुआ, सीटी बजाता हुआ, हशाश बशाश चेहरा। कहाँ से आ रहे हो? उसने गुस्सा दबाया। फ्रेंड की तरफ गया था, खुशी की खबर है। धम से कामी के बराबर बैठते हुए पूरा कटलस उठा के मुंह में रख लिया। क्यों, तुम्हारा दोस्त भी शादीशुदा हो गया क्या? कामी ने फ़ौरन उसकी टांग खींची, क्योंकि उसके बहुत से दोस्त नहीं जानते थे कि उसकी शादी हो चुकी है। कैसी खुशखबरी? काया ने नागवारी से पूछा। मेरे दोस्त ने बताया है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट लिस्ट पे 3rd डिवीज़न वालों के लिए जगह नहीं है। सो तुम मुझे ICOM करवाने का ख्वाब देखना छोड़ दो। और आर्ट्स के सिंपल मजमून रखने का मतलब है वक्त और पैसा दोनों का ज़ियां। चाय का घूंट भर के उसने एक खोजती नज़र काया पर डाली। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में करवाऊंगी? उसका खुशी से दमकता चेहरा एकदम फीका पड़ गया। मतलब? उसने भवें उचकाई। मतलब ये कि मैंने प्राइवेट कॉलेज से प्रॉस्पेक्टस मंगवा लिया है।
तुम फॉर्म भर देना, अंदर बेडरूम में सेंट्रल टेबल पे रखा हुआ है। उसने बड़े इत्मीनान से उसका सकून गारत किया। काशी का जी चाहा चाय का कप उठा के दीवार पे दे मारे। वो आज ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर उसके साथ कॉलेज आई थी। फॉर्म उसने अपनी कॉलीग से मंगवाया था क्योंकि उसका भाई उसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा था। आज वो बाकायदा सारी तफसील मालूम करने आई थी। हेड क्लर्क के साथ ऑफिस आ गई। इतने कम नंबरों में आईकॉम में एडमिशन नहीं मिल सकता। क्लर्क ने रिजल्ट कार्ड और मार्कशीट देखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, सर इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आई नो कि प्राइवेट कॉलेजेस में मार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। उसने भी लगी लिपटी रखे बगैर साफ कह दिया। हाँ चलें देखते हैं। काशी के दिल में ज़रा सी उम्मीद जागी। चले ऐसा करते हैं, फ़ीस के मामला तय कर लेते हैं। क्लर्क ने दराज खींच के रजिस्टर निकाला। 35,000 सालाना फ़ीस है हमारे कॉलेज की। काया को हैरत का शदीद झटका लगा। उसे सिर्फ ये पता था कि ये अच्छा और महंगा कॉलेज है, मगर इतना महंगा होगा ये नहीं पता था। उसने सुस्त हाथों से स्लिप पकड़ी। काशी ने तिरछी नज़र उस पर डाली। खुद पे तारी हो जाने वाली खुशी को छुपाते हुए उसने अपना चेहरा नॉर्मल रखा। वो दिल ही दिल में बेशुमार दुआएं मांग रहा था कि बात ही ना बने। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के 3,000 अलग से होंगे, और जो सेमेस्टर और वीकली मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी शीट्स और कुछ ऊपर वाले खर्चे मिला के 3,000 ये भी होंगे, तो ये कुल हुए 41,000। क्लर्क तेज़ी से चार्जेस की लिस्ट बना रहा था। लो जी, ये एक चीज़ रह गई। उसने लिस्ट पकड़ाते हुए दोबारा वापस खींच ली। ये मैंने 10,000 डोनेशन के भी लिख दिए हैं। अब वो तसल्ली से कलम रख के उसकी तरफ मतवज्जा था। 10,000 डोनेशन के? सदमे से बेहाल उससे भूला नहीं जा रहा था। जी हाँ, 3rd डिवीज़न, वो भी जस्ट पासिंग मार्क्स से ली गई है। हमारे पास जगह नहीं थी। ऐसे स्टूडेंट्स को फिट करने के लिए हम डोनेशंस लेते हैं। आखिर हमें भी तो खर्चे निकालने हैं या नहीं? वो निहायत पेशा वराना अंदाज में कह रहा था। जी मैं फिर राब्ता करूँगी आपसे। उसे मज़ीद बैठना दो भर हो गया। काशी अपने बराबर चलती पज़मुर्दा सी काया को देख के सोच रहा था। वो उसकी हालत से बहुत महजूज हो रहा था। बड़ी आई मेरा खर्चा उठाने वाली। भरपूर मुस्कुराहट लबों पे लिए उसने बाइक स्टार्ट कर दी। उसने काशी को मना किया था कि घर जाके कुछ ना बताए। उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ढंडोरा पीटता। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो बासानी उसके तमाम अखराजात उठा सकती थी। मगर उसका खुद का इरादा भी MSc करने का था। अब अगर वो उसके कॉलेज और ट्यूशन की तमाम जिम्मेदारी उठा लेती तो फिर उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती। आखिरी तारीख में सिर्फ 5 दिन बाकी थे। उसने फ़ैसला करके कॉलेज फ़ोन किया और प्रिंसिपल से अगले रोज़ का वक्त ले लिया। काशी पूरी तरह मुतमईन और मसरूर था। उसने चंद दिन मज़ीद छुट्टियां गुजारने के बाद पापा के साथ दुकान पे जाने का पक्का इरादा कर लिया था। नवाज़ करीम दोपहर में ही घर आ गए थे और अब बच्चों के साथ टीवी लाउंज में बिराजमान थे। वो दोनों भाई बाप की मौजूदगी के लिहाज में बड़े बाअदब टीवी की तरफ मतवज्जा थे। काया काफ़ी लेट हो गई थी। साजदा बेगम ने शाम की चाय खुद ही बना ली। बाहर बैल हुई। कामी फ़ौरन उठ के गया। कहाँ रह गई थी बेटी, हम बहुत परेशान हो रहे थे। सबसे पहले नवाज़ करीम बोले। मामू जान, मैं ज़रा बाजार तक गई थी। वो उनके बराबर में ही बैठ गई। थकन उसके पूरे वजूद से आया थी। काशी ने एक नज़र में भांप लिया। ये लो काशी। उसने एक भारी भरकम बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उसने तजस्सुस से पूछा। ये आईकॉम की बुक्स हैं, मैं यही लेने के लिए गई थी। काशी को लगा मनो बोझ उस पर डाल दिया गया हो। उसने एक शिकायती नज़र काया पे डाली। मामू, आप कल दुकान पे जाके बाइक मुलाजिम के हाथ भिजवा दीजिएगा। काशी अपना यूनिफॉर्म ख़रीद लाएगा। नवाज़ करीम अपने दोनों बेटों को कभी भी बाइक नहीं देते थे। जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वो उनकी सिफारिश कर देती थी। ठीक है बेटा। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। वो रिमोट कामी को पकड़ा के बैग थामे मरे मरे कदमों से कमरे में चला गया। अगले 2 दिन उसने बहुत खामोशी से काटे। वो अपनी सारी ख़रीदारी करके ले आया था। काया को उसकी खामोशी से बड़ा दुख हो रहा था। वो उसके लिए क्या कुछ कर रही थी, हत्ता कि उसने अपना MSc अगले साल तक के लिए टाल दिया था और वो उल्टा नाराज़ सा था। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। काया जल्दी उठ गई थी। नमाज़ पढ़ के उसकी भलाई के लिए खसूसी दुआ की। फिर नाश्ता तैयार करके उसके कमरे में चली आई, जहाँ वो फूले हुए मुंह के साथ कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। कामी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। बेल्ट पकड़ के वो उधर ही आ गया। वो उन दोनों से बेनियाज जूते पहन रहा था। कामी के इशारा करने पे वो ट्रे मेज़ पे रख के उसके पास नीचे कारपेट पे बैठ गई। काशी, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। तुम दिल लगा के पढ़ना, सब कुछ आसान होता जाएगा। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो ज़रा सी देर को रुकी। देखो मामू, सुबह के गए रात को लौटते हैं। सारा दिन गाहकों का रास्ता तकते हैं। माहाना खर्चे के साथ साथ उन्हें आने वाले दिनों की भी फिक्र होती है। अभी तुम ना समझ हो, कल को अच्छा लगेगा जब औरों के घर AC फिट करने और फ्रिज ठीक करने जाओगे। उसने उसे हकीकत समझाने की कोशिश की। उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ते जा रहे थे। कामी एक आंख दबा के काया को विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर चला गया। बिलीव मी काया, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। सब मेरी बहुत इंसल्ट करेंगे। वो झंझलाया था। ओके, सिर्फ 1 साल। 1 साल काशी,
तुम प्रॉमिस करो, तुम दिल लगा के पढ़ोगे, मेरी हर बात मानोगे, स्टडीज़ पे तवज्जो दोगे। अगर फिर भी रिज़ल्ट हमारी तवक्को के बरक्स आया तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें दोबारा फोर्स नहीं करूँगी। तुम्हारे जो जी में आए तुम कर लेना, तुम बेशक ना पढ़ना। मैंने तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में से 1 साल नहीं दोगे, क्या इतना भी मेरा हक नहीं बनता? ये थोड़ा सा रोमांस उसने काशी को जज्बाती करने के लिए बिगाड़ा था, और फिर बाद के मराहिल खुद ब खुद आसान होते चले गए। रफ्ता रफ्ता सब कुछ मामूल पे आने लगा। काया ने उसके लिए घर में ट्यूशन का इंतज़ाम भी कर दिया था। कॉलेज भी बेहतर ही था। काया के तालीम की इफ़ादियत पे लंबे लंबे लेक्चर और ट्यूटर की मेहनत काफ़ी रंग ला रही थी। उसमें एतमाद आने लगा था। साल तकरीबन इख्तिताम पर था, फिर उन्हें कॉलेज से फारिग कर दिया जाना था। उसकी कारकर्दगी काफ़ी तसल्ली बख्श जा रही थी। काया बेहद खुश थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश काशी था। काया किचन में थी जब सारे घर में उसे तलाश करता काशी उधर ही चला आया। रोटियां बना रही हो? किचन में नज़र दौड़ाते हुए उसने पूछा। रोटी बेल के उसने हाथों पे डाली। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। काया उसका किचन में आने का मकसद अच्छी तरह समझती थी। वो भी थोड़ी देर में कोई फरमाइश करने वाला था। हाँ, तुम तो जैसे बहुत अच्छे हो ना। उसका इरादा भांप के काया ने परात पर खिसका दी। देखो जैसा भी हूँ मैं शौहर हूँ तुम्हारा। उसे शरारत से छेड़ते हुए परात वापस खींच के वो पेड़ा बनाने लगा। काया के आने से पहले वो दोनों भाई अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करवाया करते थे। अभी भी जब काया उन्हें कभी कभार कोई काम कह देती थी तो वो दोनों बसद खुशी उसकी मदद कर दिया करते थे। और काया क्या है, उसने प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाया। दाल? अगले ही पल वो चीखा, मुझे नहीं खानी दाल वाल। अच्छा फिर क्या खाना है? वो इत्मीनान से पूछ के रोटी बेलने लगी। चिकन पुलाव। वो फ्रीज़र खोल के खड़ा था। चिकन का पैकेट निकाल के बाउल में रख के उसमें पानी भी डाल चुका था। सब्जियां तुम्हारे हलक में फंसती हैं, दालें खाने से तुम्हारे पेट में मरोड़ उठते हैं। ये पुलाव, चिकन बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये खाने से तकलीफ नहीं होती तुम्हें? उसने तीखी नज़रों से उसे घूरा। मुझे लजीज ग़िज़ाएँ पसंद हैं। शेल्फ के नीचे पड़े ड्रम में से वो चावल निकालते हुए बड़ी ढिठाई से कह रहा था। जो भी है आज तुम्हें दाल ही खानी पड़ेगी। उसने साफ इनकार कर दिया। तुम मुझे पुलाव बना के दे रही हो या नहीं? वो ट्रे हाथ में लिए खफगी से पूछ रहा था। हरगिज़ नहीं, वो भी कतई लहजे में बोली। बस फिर ठीक है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, रात को भी नहीं खाऊंगा। कोई मुझसे ना कहे और तुम मुझसे आइंदा बात ना करना, भूखा मर जाऊंगा मैं। वो गुस्से से बोलता हुआ ट्रे पटक के बाहर चला गया और वो हैरान सी खड़ी रह गई। उसके अल्फाज नहीं मगर लहजा बेहद सख्त था। वो सुस्त हाथों से चावल साफ करने लगी। दोपहर का खाना बनाने में काफ़ी देर हो गई थी। उसने नाश्ते में सिर्फ चाय का कप लिया था। अब भूख सता रही थी मगर काशी की नाराज़गी ने उसकी भूख उड़ा दी थी। उसने कभी इतनी तेज़ी से काम नहीं किया था। मुमानी और कामी को खाना दे के बाकी किचन के काम निपटाते निपटाते पुलाव भी पक गया। बड़ी सी प्लेट में चावल डालकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। हल्का सा हैंडल घुमाने से दरवाज़ा खुल गया। वो बेड के वस्त में तकिए में मुंह घुसेड़े ऊंधा लेटा हुआ था। काशी, उसने आहिस्तगी से पुकारा कि मुबादा चिल्लाने ना लग जाए। काशी, दूसरी बार उसने कंधा भी हिला दिया। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो एकदम चिल्लाया तो वो सहम के पीछे हटी। प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। शर्मिंदगी के साथ उसके लहजे में भी नमी दर आई। नहीं, तुमसे क्यों, गलती तो मुझसे हो गई। ज़रा सा काम जो कह दिया था तुम्हें। वो सीधा हुआ, मुंह अभी भी फूला हुआ था। अच्छा, मैं आइंदा तुम्हें कभी इनकार नहीं करूँगी, वो आहिस्तगी से बोली। बात इनकार की नहीं है। वो उठ बैठा। तुम्हारा अंदाज़ इतना सख्त था, मुझे बुरा लगा। हालांकि मैंने तुम्हें कभी इनकार नहीं किया। मामा पापा ने भी कभी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया। वो सर झुकाए आहिस्तगी से कह रहा था। जब से तुम आई हो मैंने मामा से कोई फरमाइश नहीं की, हत्ता कि अपना कोई भी काम नहीं कहा। मुझे तुमसे ज़िद करके अपनी बात मनवा के अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारा ये सख्त रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सर झुकाए कहता चला जा रहा था और वो शशदर बैठी थी। अच्छा, अब अपने चेहरे के जाविये ठीक करो, मेरे बजाय तुम बेवकूफ़ लग रही हो। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। वो अभी भी बेयकीन थी। अब मैं तुम्हें आइंदा अपने जज्बात से मज़ीद आगाह नहीं करूँगा। एमी, सर पे चढ़ जाओगी तुम, शरारत से कहते हुए उसने प्लेट उठा के अपने आगे रखी। पहला चम्मच भर के उसने काया की तरफ बढ़ाया। नहीं, तुम खाओ, उसने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ भी नहीं, तुम्हें मुझसे ज़्यादा भूख लगी हुई है, पता है मुझे। ये छोटा सा वाक़या बहुत कुछ बदल गया था। वो काफ़ी देर से सहन में चकराती बाहर के गेट पे नज़रें जमाए हुए थी। काशी का रिज़ल्ट आना था। साजदा अलग तस्बीह हाथ में लिए बैठी थी। नवाज साहब की 2 दफ़ा कॉल आ चुकी थी। जब उसकी टांगें इंतज़ार में चक्कर काट काट के शल हो गई तब वो दोनों लटके चेहरों के साथ घर में दाखिल हुए। उनके झुके सर और मुरझाए हुए अंदाज देख के वो अपनी जगह साकत रह गई। रिज़ल्ट का क्या बना? उनके करीब आने पे उसने खोखले से लहजे में पूछा। कामी ने काशी को देखा जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। जाहिर है जितनी मेहनत की थी सिला भी उतना ही मिलना था, पर ये मान ही नहीं रहा। कामी ने उसकी तरफ इशारा करके जवाब दिया। क्या कुछ गलत हो गया? पूछते हुए उसका दिल डूब सा गया। इस कदर गलत कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। काशी की आवाज़ कांप रही थी। मुझे तो दुकान के बाहर एक दोस्त मिल गया था,
یہ رزلٹ دیکھنے کے لیے اندر گیا تھا۔ اب میں نے لاکھ بار پوچھا ہے، بولتا ہی نہیں ہے۔ سارے راستے اس کی یہی کیفیت رہی ہے۔ کامی کے انداز میں اکتاہٹ سی تھی۔ وہ گھنٹہ بھر سے بڑے بھائی کو تسلیاں دیتا آ رہا تھا۔ تم نے رول نمبر تو ٹھیک سے نوٹ کیا تھا؟ کایا رو دینے کو تھی۔ ایک بار نہیں، کئی بار رول نمبر چیک کیا ہے کایا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کامی نے اسے کندھوں سے تھام کے لاؤنج کے صوفے پہ بٹھایا۔ ساجدہ بیگم بھی تسبیح گھماتی باہر آ گئی۔ پاس ہو گیا نا کاشی؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ ممانی، کایا ان کے گلے لگ کے رو دی۔ وہ حیران پریشان رہ گئی۔ کایا پلیز رو مت، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کاشی کی طبیعت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کامی سے کایا کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ کایا نے بمشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پایا۔ کاشی تم دل پہ مت لو، تم پھر سے کوشش کرنا، کوئی تمہیں ٹیز نہیں کرے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ صرف ایک سال ہی ضائع ہوا ہے، ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے لڑکے فیل ہوئے ہوں گے، تو کیا وہ فیل؟ وہ جو اس پہ نظریں جمائے غور سے سن رہا تھا، اتنی زور سے چلایا کہ کامی اچھل پڑا۔ کس نے کہا؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب سے رزلٹ دیکھ کے آئے ہو صدمے سے برا حال ہے، بولا تک نہیں جا رہا تم سے۔ کامی نے جلدی سے بتایا۔ اسٹوپڈ، میرا خوشی سے یہ حال ہے۔ اپنی کلاس کے 58 لڑکوں میں سے میری 9ویں پوزیشن آئی ہے۔ میں نے تو دکان سے پروفیسر صاحب کو کال کی تھی، انہوں نے خود مجھے بتایا اور مبارکباد بھی دی ہے۔ اس کے اس انکشاف پہ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ اوہ ریئلی کاشی؟ وہ خوشی کے مارے بے اختیار اس سے لپٹ گئی، ممانی اور کامی کو بالکل نظر انداز کر کے۔ ہٹو پیچھے، ساجدہ نے کھینچ کے کایا کو اس سے الگ کیا اور کاشی کو کرارا سا تھپڑ جڑ دیا۔ نالائق، شرم نہیں آتی مسخرے بازی کرتے؟ صبح سے تسبیح پڑھ پڑھ کے میرا گلا سوکھ گیا اور تو یوں منہ لٹکایا ہے جیسے تیری ماں مر گئی ہو۔ ساجدہ نے خوب اس کے لتے لیے، پھر غصے سے واپس مڑ گئی۔ شرم تو نہ آئی تجھے؟ سارے راستے تجھے تسلیاں دے دے کے حلق خشک ہو گیا میرا۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی بکا ہو، خبردار جو مجھ سے بات کی۔ اب کامی بھی کہہ کے یہ جا وہ جا، وہ ہونکوں کی طرح کایا کے تاثرات جاننے لگا۔ صبح سے دعائیں مانگ مانگ کے سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، خبردار جو اب میرے قریب آئے۔ کایا نے بھی ان دونوں کی تقلید کی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے فون اسٹینڈ تک آیا تاکہ نواز صاحب کو فون کر کے بتا سکے، پھر اپنے ان رشتہ داروں کو بھی تو منانا تھا جن کی دعاؤں سے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ اپنی رفتار سے اپنے نقشے چھوڑتا گزرتا چلا جاتا ہے۔ کاشی نے ICOM کر لیا تھا، کامی کالج میں آ گیا تھا۔ کایا دوسرے سال بھی اپنی پڑھائی شروع نہ کر سکی، مگر اسے اس کا افسوس نہیں تھا۔ شوہر کی کامیابی سے بڑھ کے اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وقت اور بڑھتی عمر نے کاشی کے مزاج کو چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی کایا پہ مکمل انحصار کرتا تھا اور اپنی ضدیں منواتا تھا۔ کامی سمجھدار تھا۔ جب اس نے میٹرک کیا تو کایا نے اسے بھی پرائیویٹ کالج کا مشورہ دیا، مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ نہیں، میں پاپا پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نواز صاحب کا کام گرمیوں میں خوب چلتا تھا، اس لیے وہ گرمیوں میں بچت کر کے رقم آنے والے دنوں کے لیے بچا کے رکھتے تھے۔ کاشی کی بے جا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ حاضر رہتی تھی۔ نواز کریم کبھی کبھی کایا کا ہاتھ پکڑ کے اس میں ہزار ہزار کے نوٹ زبردستی دبا دیتے تھے۔ وہ ان سے کاشی کے معاملے میں 1 روپیہ مانگنے تک کی بھی روادار نہیں تھی۔ اس کی ساری تنخواہ اسی پہ اٹھ جاتی تھی۔ کایا کو ماموں کا بھی احساس تھا، جو ابھی تک اکثر و بیشتر اس کی ماں کو بھی رقم دیتے رہتے تھے۔ BCom میں اس کی نئی ضد تھی، کمپیوٹر لے کے دو اور نیٹ لگوا کے دو۔ اس نے چوں نہ کی۔ نواز کریم نے سنا تو اس پہ خوب برسے۔ ساجدہ بیگم نے بھی اس کے لتے لیے، مگر وہ ڈٹا رہا تو کایا نے ہار مان لی۔ کاشی نے BCom کر لیا تو نواز کریم نے اسے نوکری کرنے کو کہا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جہاں 4 سال پڑھا ہے وہاں 2 سال اور صحیح۔ اب وہ خاصا پراعتماد ہو چکا تھا، پڑھائی کی لگن بھی بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ منسوخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے MBA کا پہلا سال خاصا پرسکون گزارا، وہ خوب محنت کر رہا تھا۔ کایا بڑی مطمئن تھی کہ موصوف نے کوئی نیا آرڈر پاس نہیں کیا۔ انہی دنوں اس نے کاشی کو ساجدہ بیگم سے یہ کہتے سنا، آپ پاپا سے کہیں کہ وہ مجھے سیمسٹر کی فیس دیں، میں کب تک کایا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، آخر میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ حالانکہ اس نے کبھی کاشی کو ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ مقررہ وقت سے قبل ہی اس کے کہے بغیر رقم اسے تھما دیا کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کاشی کا مشترکہ اکاؤنٹ کھلوایا تھا تاکہ اسے کبھی مانگنا نہ پڑے۔ آخری سال میں اس نے پھر سے رٹ پکڑ لی۔ اتنی گرمی میں بسوں کے تھکے نہیں کھائے جاتے، 80 لوگ چڑھ جاتے ہیں، پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، میرا سانس بند ہو جاتا ہے، مجھے شک ہے کہیں میں دمے کا مریض نہ بن جاؤں۔ کایا نے بے بسی سے ممانی اور کامی کو دیکھا، وہ دونوں شرمندہ سے ہو گئے۔ اب وہ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ اس کی قربانیاں نظر نہ آتی۔ نواز کریم کو علم ہوا تو وہ خوب گرجے، شرم نہیں آتی اسے یوں منہ پھاڑ کے مانگتے، میرے پاس کون سے خزانے دبے ہیں جو تم لوگوں سے چھپاؤں گا، جو ہے جتنا ہے شکر ادا کیا کرو، آخری سال ہے اس کا، پھر جب نوکری لگے گی تو موٹر سائیکل چھوڑ گاڑی خرید لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میری استطاعت 60-70 ہزار کی بائک دلوانے کی نہیں ہے۔ ان کی وضاحت بھی اسے ٹس سے مس نہ کر سکی۔ سب سمجھا کے تھک گئے۔ اس کی 5 سال کی انتھک محنت رائے گاں ہونے جا رہی تھی۔ وہ آفس سے قرضہ لے سکتی تھی، مگر پھر وہ ہر ماہ قسط لیتے،
اور اس کی تنخواہ میں اس کا MBA بمشکل پورا ہو رہا تھا۔ قسط کی اضافی رقم کہاں سے آتی، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ گھر والوں کے لیے یہ بڑا مشکل امر تھا کہ برا بھلا کسے کہیں، ہٹ دھرم بیٹے کو یا خاموش بے بسی سے عمل کرتی بہو کو۔ اس کے ایگزام ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا، اس نے بہترین نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ کایا کی خوشی کی انتہا نہ تھی، شکرانے کے نفل ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کاشی نے جاب کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ کایا نے اسے اپنے آفس میں جاب دلوانے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی سی خواری کے بعد اسے نوکری مل ہی گئی۔ گھر بھر خوش تھا۔ ساجدہ بیگم نے دبے دبے لفظوں میں کایا سے کہہ دیا، اب تم نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھو، گھر میں کوئی بچے وغیرہ ہوں، رونق لگے، اتنے سال گزر گئے ہیں، اب تو وہ کمانے لگا ہے، تم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ کم کرو اب۔ اس کی اپنی بھی یہی خواہش تھی، مگر اتنی جلدی وہ نوکری چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کم از کم چند مہینے اور کاشی کے قدم اچھی طرح جم جاتے، اسے کسی بھی قسم کی معاشی تنگی نہ رہتی۔ اب جبکہ ہر کوئی اس سے مطمئن تھا کیونکہ وہ اپنا کماتا تھا، اپنی بیجا ضروریات بھی اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے پوری کرتا تھا، تب اچانک ہی اس کی فطرت نے ایک نیا پلٹا کھایا۔ نوکری کے دوسرے مہینے وہ چڑچڑا سا ہو گیا، اور اس کی چڑچڑاہٹ کے زیر عتاب زیادہ تر کایا ہی آتی تھی۔ اس کا بدلتا رویہ سب کی عقل سے بالا تر تھا۔ نواز کریم کو ابھی اس کے نئے تیوروں کی بھنک نہیں پڑی تھی۔ کایا کہاں جا چھپتی ہو، ادھر آؤ، اس نے زور سے ہانک لگائی۔ وہ اس سے آدھا گھنٹہ قبل آفس کے لیے نکلتا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، چولہے کی آنچ ہلکی کر کے وہ اس کی پکار پہ چلی آئی، میرے براؤن شوز کہاں ہیں، وہ نہیں مل رہے ہیں۔ لہجہ اکتاہٹ سے بھرپور تھا۔ وہ اس کی ہر چیز جگہ پہ رکھتی تھی تاکہ اسے ڈھونڈنا نہ پڑے۔ وہ کامی لے کے گیا ہے، آج اس کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن وغیرہ ہے، اس نے دوپٹے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے بتایا۔ اس نے 2 ہفتے پہلے ہی وہ جوتے خریدے تھے، کامی نے اس سے مانگے تو وہ انکار نہ کر سکی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں دیے ہیں اسے، زیادہ حاتم تائی نہ بنا کرو۔ وہ اس پہ بگڑتا ہوا کامی کے کمرے میں چلا آیا، وہ بھی پیچھے ہی تھی۔ یونیورسٹی جا رہے ہو؟ کمرے کے بیچ میں رک کے اس نے پوچھا۔ کامی بھی مکمل تیار ہو کے اب جرابیں پہن رہا تھا، جوتے سامنے ہی دھرے تھے۔ ہاں یار مجھے بہت جلدی ہے، میں آج تمہارے ساتھ ہی بائک پہ جاؤں گا، بس میں بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ جرابیں پہن کے اس نے بوٹ اٹھا لیے۔ ٹھہرو کامی، میں یہ کتنے مہنگے فٹ ویئر لے کے آیا ہوں، میں نے صرف 2 بار استعمال کیے ہیں، اور تم میری اجازت کے بغیر اٹھا لائے۔ میری بھی اہم ضروری میٹنگ ہے آج، تم کوئی اور لے لو، یہ واپس کرو۔ اس کے اکھڑے انداز میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ کامی کا منہ حیرت سے کھل گیا اور ہاتھ تھم گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے کبھی تیرا میرا نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے کپڑے اور جوتوں کا ناپ ایک جیسا تھا، جس کا جو جی چاہتا وہ دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتا۔ اس نے مردہ ہاتھوں سے جوتے اسے تھما دیے، جنہیں لیے وہ باہر نکل گیا۔ کایا بھی وہیں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کامی کے چہرے پہ جو حزن و ملال دیکھا، اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ کامی تم پلیز کایا، کاشی سے کہو میں بس سے چلا جاؤں گا، میرا ویٹ نہ کرے، اس سے کہہ کے وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے پلٹ گئی۔ کامی نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ 3rd ایئر میں اس نے گلی کے بچوں کو ڈرائنگ روم میں ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی۔ اس طرح سے وہ اپنی بسوں کے لیے کرایہ، نوٹس اور اپنے لنچ کا خرچہ نکال لیتا تھا۔ BCS کے بعد اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی، اپنے سیمسٹرز کی فیس وہ خود بھرتا تھا۔ نواز کریم جب اس کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ میں بیٹے کے لیے فخر ہوتا تھا۔ انہیں بڑے بیٹے کے بجائے اس سے بہت امیدیں تھیں، جن کا وہ کبھی کبھار اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ جب اس کی چھٹی ہوتی یا فرصت ملتی تو وہ باپ کے ساتھ دکان پہ چلا جایا کرتا تھا۔ غیر سنجیدگی اور کھلنڈڑا پن اس میں بھی تھا، مگر عقل کے ساتھ ساتھ۔ وہ کاشی کے ہمراہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کے ساجدہ بیگم کے کمرے میں انہیں بتانے چلی آئی۔ چند ضروری باتیں کر کے وہ واپس کاشی کو دیکھنے آئی تو وہ نہا رہا تھا۔ بیڈ پہ ہلکے سبز رنگ کی قمیض نکال کے رکھی تھی۔ جب وہ یہ قمیض خرید کے لایا تھا تب بھی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ یہ کدو کریلے جیسا رنگ ہرگز بھی نہیں چلے گا۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے وہ قمیض اٹھا کے واپس رکھی اور آسمانی رنگ کی سادہ سی قمیض نکال لی جو اس کی پسندیدہ تھی۔ وہ اکثر عین وقت پہ اس کے ڈریسز میں رد و بدل کر دیا کرتی تھی۔ وہ پینٹ اور بنیان چڑھائے تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا۔ تولیہ ایک طرف اچھال کے ڈریسنگ ٹیبل سے باڈی سپرے اٹھا کے خود پہ چھڑکاؤ کیا، پھر بیڈ سے قمیض اٹھاتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ یہ شرٹ تم نے چینج کیا؟ تولیہ اسٹینڈ پہ ڈالتے اس کے لہجے کی ترشی واضح تھی۔ تم پہ یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا، تمہیں بالکل بھی کلر سینس نہیں ہے، عجیب سے رنگوں کی شرٹس اٹھا کے لے آتے ہو۔ اپنی شاپنگ میرے ساتھ کیا کرو۔ جب سے تمہاری جاب ہوئی ہے تم نے خاصے پر پرزے نکال لی ہیں، اپنا ہر کام خود سے کر لیتے ہو، پہلے تو تم ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ یوں ہی سادگی سے مسکراتے ہوئے سب کہہ رہی تھی۔ اس کا مقصد طنز کرنا نہیں تھا۔ کاشی کا روکھا سا انداز اسے بہت تکلیف دیتا تھا، مگر وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کے معاملے میں خاص احتیاط برتنے لگی تھی۔ تمہارے نزدیک مجھے صرف کلر سینس ہی نہیں، سرے سے سینس ہی نہیں ہے۔ تم مجھے ایک بے وقوف انسان سمجھتی ہو جو تمہاری انگلی پکڑ کے چلتا ہے، جس میں خود انحصاری رتی بھر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں تمہاری رائے کا محتاج ہے۔ میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کروں یہ تو تمہاری انا سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ وہ اپنی جگہ پہ ساکت سی اسے سن رہی تھی۔
کامی اور ساجدہ بیگم اس کی تیز آواز سن کے کمرے میں چلے آئے، مگر وہ انہیں دیکھ کے بھی چپ نہ ہوا۔ تم یہ کبھی چاہتی ہی نہیں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے کچھ کر سکوں۔ تم ایک کمپلیکس کی ماری ہوئی عورت ہو، مجھے ہمیشہ اپنا ہی محتاج دیکھنا چاہتی ہو۔ میں تم سے ٹکا ٹکا مانگوں، اسی میں تمہاری انا کو تقویت ملتی ہے۔ میرے کیا ہر کام اور فیصلے میں نکتہ چینی کرتی رہتی ہو۔ میری عقل تو تم نے معاف کر رکھی تھی۔ پلیز اپنا سایہ مجھ سے دور رکھو، مجھے دنیا کو برتنا سیکھنے دو، میری زندگی میں دخل اندازی کرنا بند کر دو، بلکہ یہاں سے میری زندگی سے کچھ عرصے کے لیے چلی جاؤ۔ سکون لے لینے دو مجھے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بستر پہ بیٹھ گیا۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو وہاں موجود ہر شخص کی سماعت میں انڈیلا گیا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کاشی نے کہا ہے، وہ بھی اسے، وہ جس کے لیے اس نے 6.5 برس قربانیاں دی تھیں۔ اس کے روشن مستقبل کی خاطر اپنی پڑھائی کی خواہش کو ختم کر لیا، اپنی بنیادی ضروریات کو بھی نظر انداز کر کے اس کی بے جا خواہشات پوری کی، اس کی ذات کی تکمیل کے لیے تگ و دو کیا کرتی ہے۔ کایا آج اس پل کتنی خالی ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی آنکھوں اور چہرے کی پریشانی چھپا کر اسے خوش اور مطمئن رکھا۔ وہ کایا تھی، اسے کاشی کو انکار تو دور ٹالنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی بے جا ضدیں پوری کرنے والی کایا نے اس بار بھی ہار مان لی۔ کایا کو گئے 3 روز ہو چکے تھے، سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ساجدہ بیگم اور کامی نے اسے مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ نواز کریم کو پتہ چلا تو انہوں نے خوب شور مچایا۔ کاشی ان کے خوف سے پہلے ہی مندر سے غائب ہو گیا تھا۔ ساجدہ چپ چاپ سنتی رہی، ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوگا کامی؟ تمہارا باپ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ اگر چند دنوں میں وہ کایا کو واپس نہ لایا تو وہ اسے آنکھ کر کے یہاں سے بوریا بستر گول کر دیں گے اس کا۔ میں کیسے تمہاری پھوپھی جان کا سامنا کروں گی؟ وہ بیچاری دکھوں کی ماری عورت، ہم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ساجدہ بے حد پریشان تھی۔ انہوں نے اور کامی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ امی اگر آپ میرا ساتھ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ غور سے میری بات سنیں، ہم ابھی کایا کو لینے جائیں گے، وہ لوٹ آئے گی، آپ کو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، مگر ہوگا کیا؟ چند دن کاشی چپ رہے گا اور پھر وہی بے مروتی۔ اسے جب تک اپنے رویے پہ شرمندگی اور کایا کے وجود کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا وہ باز نہیں آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کلاں ان کے رشتے میں مزید دراڑیں پیدا ہوئیں تو پھر اس کے ذمہ دار صرف ہم ہوں گے، کیونکہ ہم ٹھیک سے اسٹینڈ نہیں لے سکے۔ کاشی کی عقل میں بات سمجھانے سے نہیں عمل کرنے سے آئے گی۔ ابھی وہ صرف چیختا ہے، کل کو وہ مارے گا اور پرسوں وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ ابھی اس نے منہ سے نہیں کہا لیکن وہ اس کی ذہانت اور اس کی صلاحیتوں سے خائف رہنے لگا ہے۔ شاید اس کے خیال میں عقل مندی کا تعلق عمر سے ہوتا ہے۔ وہ ان قریب کایا کی عمر کو ایشو بنا کے ہمیں مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کو میں زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھا سکتا، بس آپ کاشی کے معاملے میں جیسے میں کہوں ویسے کریں۔ رہ گئے ابو تو ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے بہت گہرائی سے ساری صورتحال کا تجزیہ کر لیا تھا۔ وہ اب اسے دوسرے طریقے سے راہ راست پہ لانا چاہتا تھا۔ اس سب میں کایا کو اعتماد میں لینا بھی بہت ضروری تھا۔ میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے اپنے گھر کی خوشیاں واپس چاہیے۔ وہ دل و جان سے راضی تھی۔ وہ نک سک سا تیار ہو کے ناشتے کے لیے ٹیبل پہ آیا تو نواز کریم دکان پہ جا چکے تھے۔ کامی اخبار پڑھتے ہوئے انڈا پراٹھا کھا رہا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اس کے سامنے بھی ناشتہ لا کے رکھ دیا، سلائس اور انڈا۔ مجھے نہیں کھانا یہ، مجھے پراٹھا چاہیے۔ اس نے ناگواری سے پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ یہی کھانا پڑے گا، گنڈا ہوا آٹا ختم ہو چکا ہے۔ ساجدہ نے بھی ذرا لحاظ نہ رکھا۔ تو آپ گوندھ لیتی، تم رات کو بتا کے سو جاتے، ویسے بھی اب مجھ سے اتنے بھاگ بھاگ کے کام نہیں ہوتا۔ وہ اپنا چائے کا کپ لے کے وہیں آ بیٹھی۔ کامی اپنے ناشتے میں مگن رہا۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس نے دھمکی دی۔ نہ کرو، میں کایا تھوڑی ہوں جو تمہاری منتیں کروں گی، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ جھٹ بیگ اٹھا کے تن فن کرتا اپنی بائک نکال کے لے گیا۔ کامی نے اس کے نکلتے ہی ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تقریباً رات کے 11:30 بجے کامی کو کچن سے برتنوں کی کھٹر پٹر کی آواز آئی۔ وہ دبے قدموں کچن تک آیا۔ کاشی اسٹول پہ بیٹھا ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈا سالن کھا رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کے لوٹ گیا۔ کامی اور ساجدہ مارے خوشی کے بے یقین تھے۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا اور اس نے بنا ناک منہ چڑھائے ہر سالن کھا لیا تھا، کسی چیز میں نقص نہیں نکالا تھا۔ انہیں اتنے فوری نتائج کی توقع نہیں تھی۔ اب ساجدہ کو بھی اس مشن میں مزہ آنے لگا۔ امی، کام کرنے والی میرے بیڈ روم کی صفائی کیوں نہیں کرتی؟ ہر شے مٹی سے اٹی پڑی ہے۔ آج چھٹی تھی، وہ ان کے سر پہ کھڑا جھنجلا رہا تھا۔ کام والی سے کمروں کی صفائی نہیں کرواتی میں، تمہاری گھڑیاں، موبائل، گلاسز اور اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے وہاں، مجھے ان لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر تم اتنے لاپرواہ ہو، بے دھیانی میں یوں ہی سب کچھ پھینک دیتے ہو۔ کوئی چیز اٹھا کر لے گئی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ انہوں نے نواز کریم کی قمیض پہ بٹن ٹانکتے ہوئے لمبی تقریر جھاڑ دی۔ تو پہلے بھی تو کام والی صفائی کرتی تھی، اس نے ذہن پہ ہلکا سا زور دے کے یاد کیا۔ کب کایا صفائی کرتی تھی؟ ہاں، کبھی کبھی میں سر پہ کھڑے رہ کے کام کروا لیتی تھی، اب مجھ میں تو ہمت نہیں رہی، کہاں ان کی نگرانیاں کرتی پھروں۔
तुम खुद कर लो अपने कमरे की सफाई, कामी भी अपने कमरे की खुद ही करता है। आखिर में कामी की मिसाल देके बड़े प्यार से कहा। जब वो सख्त झंझलाया होता था तो वो नरम पड़ जाती थी। माँ के लहजे में इतना लाड पा के वो चिल्ला भी नहीं सकता था। ये भी कामी की हिदायत थी। तुन फुन करता वो मुड़ गया और फिर 2.5 घंटा सर्फ करके कमरे की सफाई मुकम्मल की। अब उसे ये सब खुद ही करना था। ऑफिस से आके लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था वो। कामी सुबह यूनिवर्सिटी के बाद जॉब पे चला जाता था, रात 8 बजे अपनी जॉब से लौटता था। साजदा किचन में मसरूफ़ थी। हाय दर्द हो रहा है। साजदा उसके साथ सोफे पे आके बैठती कनखियों से उसे देख के दुहाई देने लगी। वो शायद ज़्यादा ही महव था इसलिए तवज्जो ना दी। हाय रब्बा, इस दर्द ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। आपके दुहाई में करब भी नुमाया था। वो टीवी की आवाज़ कम करके फ़ौरन मतवज्जो हुआ। कहाँ दर्द हो रहा है? अरे घुटनों में, एक कदम भी नहीं चला जा रहा। ये तकलीफ़ रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। सारा दिन हाय हाय करते कामों में जुटी रहती हूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती चेहरे पे नकाहत तारी करके दोनों हाथ घुटनों पे धरते हुए कहा, मैं आपको रात को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाऊँगा। वो फिक्रमंदी से बोला, नहीं नहीं बेटा, ये दर्द डॉक्टरों की दवाइयों से नहीं जाने वाला। तुम्हारे अब्बू एक हकीम से तेल बनवा के लाए हैं, उसकी मालिश करूँगी। उन्होंने जल्दी से बहाना घड़ा, मुबादा वो अभी ना उठ खड़ा हो। चलें जैसे आपकी मर्ज़ी। उसने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। साजदा बेगम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। जा काशी उठ कीमा भून दे, थोड़ा ही पानी था कहीं जल ना जाए। मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये असल बात थी जिसके लिए वो ड्रामा कर रही थी। वो भौं चुका रह गया। कभी वो अपनी मर्जी से काया और माँ के साथ किचन में घुसा करता था, मगर अब इस बात को तो बहुत अरसा हो चुका था। जी, रिमोट रख के उसे चारों नाचार उठना ही पड़ा। माँ की तकलीफ देख के उन्हें इनकार करना अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे चूल्हे पे अपने और मेरे लिए चाय भी बना ले। काम पे काम। वो सर हिलाता हुआ किचन में चला गया। हांडी से आराम से ढक्कन उठाया था, मगर अंदर भाप भरी हुई थी जो उसके मुंह और हाथ पे पड़ी। साथ ही ढक्कन छूट के सीधा नीचे उसके पाँव पे गिरा। हाथ, मुंह और अब ढक्कन लगने से पाँव भी जल गया था। वो तड़प के रह गया। क्या तोड़ दिया? वो बेख्याली में भाग के जाने लगी थी, लेकिन फिर वहीं से हाँक लगाई। टूटा नहीं है, मैं जल गया हूँ। उसका अंदाज भी जला हुआ था। आज काया होती तो तुम्हें ये सब ना करना पड़ता। ये ताना देना वो उसे नहीं भूलती थी। हाँ काया। वो सर झटक के डोई हांडी में घुमाने लगा। चाय ने उबल के सारा चूल्हा गंदा कर दिया था। हांडी भूनते गरम घी के कितने छींटे उसके बाजू और मुंह पे पड़े। वो उही करके रह जाता। चाय भी बदमज़ा थी, मगर फिर भी साजदा बेगम ने तारीफ कर दी। मक्खन भी तो लगाना था। चाय पी के वो कोई अच्छी सी मूवी ढूंढने लगा। चल काशी आ, मैं रोटियां पकाती हूँ, तू सेंकता जा। कामी भी नहीं आया, वरना वो ही मदद करवा देता। चल उठ। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसका जी चाहा अपने सर के बाल नोच डाले। आज इतवार का दिन था। वो 10 बजे सोकर उठा था। मुँह हाथ धो के बाहर आया तो सामने के मंजर ने उसे हैरान कर दिया। कामी ने मशीन लगाई हुई थी। सहन में मैले कपड़ों का अंबार जमा था। ये तुमने मशीन लगाई है? उसने देखने के बावजूद हैरत से इस्तफसार किया। जी। वो बड़ा ही मुअद्दब हुआ। काम वाली ने छुट्टी कर ली है। इतवार के रोज़ वो मशीन लगाती है। तुम्हारी हफ्ते भर की पैंटें शर्टें सब कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने खुद ही जहमत कर ली। उसने जानबूझ के काशी के कपड़ों का बतौर ख़ास जिक्र किया, हालांकि मैले कपड़े सभी के थे। अच्छा, अम्मी कहाँ है? नाश्ता नहीं मिलेगा? उसने माँ की तलाश में इधर उधर देखा। वो तंदुरुस्त होती तो मैं थोड़ी ना जुता होता। उनके सर में शदीद दर्द है। पापा को और उन्हें भी मैंने नाश्ता बना के दिया था। ये थोड़ा सा काम कर लूँ फिर तुम्हें भी बना देता हूँ। उसने कपड़े उठा के मशीन में डाले। नहीं यार, तुम करो अपना काम, मैं खुद ही बना लेता हूँ नाश्ता। अब वो इतना भी बुरा नहीं था कि मज़ीद फैल ही जाता। उसमें एहसास का मादा बाकी था। नाश्ता करके उसने सिंक में पड़े बर्तन खुद ही धो के स्टैंड में रखे। थोड़ा फैलावा था वो समेटा और साजदा के कमरे में आ गया। उसे देखते ही वो चौकन्ना हो गई। उनसे हाल अहवाल पूछ के काफ़ी देर सर दबा के वो उठा। कामी सीढ़ियों पर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था। सॉरी यार, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकूँगा। फिर थोड़े तवक्कुफ़ के बाद वो फिर बोला, कुछ नहीं होता, मैं रात को टेस्ट की तैयारी कर लूँगा। हो गई तो ठीक है, वरना फिर मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगा। हाँ यार, मैं टेस्ट छोड़ सकता हूँ, मगर अपनी माँ को इस हाल में नहीं। हाँ ओके बाय। आखिरी जुमला काफ़ी जज्बातियत से अदा किया गया था। काशी उसके पास ही आके खड़ा हो गया। तुम्हारे दोस्त का फ़ोन था, कल टेस्ट है, तुमने तैयारी नहीं की? वो खासी संजीदगी से पूछ रहा था। तैयारी तो है, बस 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा, मगर मेरे पास टाइम नहीं है ना। कपड़े धोऊँ या पढ़ूँ? उसने बेबसी से अपनी हालत ज़ार वाज़े की। तो तुम जाके पढ़ो, मैं कपड़े धो लूँगा। कामी का दिल बिल्लियों उछला था। मैं फिर दोस्त की तरफ कंबाइन स्टडी करने के लिए चला जाता हूँ। दोपहर का खाना बाजार से ले आना। मज़ीद हिदायत देते वो जल्दी से बाहर भाग गया, जबकि काशी सोचों में डूबा खड़ा था। कभी काया यूं उसे सारे झंझटों से आज़ाद करके पढ़ने का वक्त दिया करती थी। उससे वो शिद्दत से याद आ रही थी।
तभी रमज़ान मुबारक का महीना भी आ गया। काशी ने कभी रोज़ा नहीं रखा था। काया उसे डांट डपट के, मिन्नतें वगैरह करके जुमे का रोज़ा बमुश्किल रखवा पाती थी। अलबत्ता बाकी सब बाकायदगी से रोज़ा रखते थे। काशी और कामी ईशा की नमाज़ पढ़ने गए थे। नमाज अदा करके कामी तरावी पढ़ने लगा, जबकि वो घर लौट आया। उसे कौन सा रोज़ा रखना था जो तैयारियां करता। कामी ने सलाम फेर के अपने बराबर की खाली जगह देखकर अफसोस से सर हिलाया। काशी, रोज़ा रखोगे? साजदा बेगम ने दुपट्टा नमाज के अंदाज में लपेटा हुआ था, शायद कुछ पढ़ती हुई आई थी। नहीं, उसने एक लफ्ज़ी जवाब देके जल्दी से म्यूज़िक चैनल से QTV लगा दिया। तुम्हारी मर्ज़ी है, मगर पूरा महीना तुम खुद अपना नाश्ता बनाने की जहमत उठाओगे। 3 बजे उठ के सहरी बनाओ, फिर 7 बजे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाओ। मैं नहीं उठूंगी। उन्होंने साफ हरी झंडी दिखा दी। वो बिना कुछ कहे TV की तरफ मतवज्जा हो गया। आज चौथा रोज़ा था। ऑफिस से अफ्तारी से घंटा भर कबल छुट्टी हो जाती थी। ऑफिस में अब ब्रेक टाइम नहीं होता था, दिन भर भूखा रहना पड़ता था। कामी माँ के साथ अफ्तारी बनाने में मसरूफ़ रहता था और वो लाउंज में बैठा उनकी बातें, तबसरे, कभी कभी काया का जिक्र और भी बहुत कुछ सुनता रहता। वो दोनों पकाने में इतने मसरूफ़ होते कि उसकी तरफ उनका ध्यान ही ना जाता। रोज़ा खुलने से पहले दस्तरख्वान लगता, तब वो सबके साथ मिलके पेट पूजा करता। जब काया साजदा बेगम के साथ अफ्तारी बनाया करती थी तो साजदा बेगम उसे किचन में फटकने नहीं देती थी। वो अपने तौर पे उसे रोज़ा ना रखने की ये सज़ा देती थी कि बैठ के दस्तरख्वान लगने का इंतज़ार करो। काया उनसे आंख बचा के उसे कमरे में जाने का इशारा करती और फिर उनसे छुप के पकौड़े, समोसे, खजूरें और चाट की प्लेटें उसे चुपके से पकड़ा जाती थी। दूसरी बार वो फिर पूरी डिटाई से सबके साथ बैठ के भी खा लेता था। वो यूं ही गुमसुम सा किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ। कामी कबाब तलने के साथ साथ माँ को अपनी यूनिवर्सिटी का कोई किस्सा बड़ी दिलचस्पी से सुना रहा था। वो चावल बिगाड़ते हुए उसे हूँ हाँ में जवाब देते गाहे बगाहे मुस्कुरा भी रही थी। वो किसी को बिना मुखातिब किए खड़ा रहा। उन्होंने उसकी मौजूदगी को ज़रा भी अहमियत ना दी। ये वो काफ़ी अरसे से नोट कर रहा था। बाप से भी उसका सामना शाज़ो नादिर ही होता था। काया के जाने के बाद से लेके आज तक नवाज़ करीम ने एक बार भी उसे मुखातिब नहीं किया था। साजदा बेगम ने यूं ही ज़रा की ज़रा उसे देखा, जो शेल्फ पे किसी नादीदा चीज़ को घूर रहा था। जाने उनके जी में क्या समाई। स्टैंड में से प्लेट उठा के उसमें 2 समोसे, पकौड़े और कबाब रख दिए। छोटे से प्याले में दही बड़े और चटनी निकाल के सब कुछ ट्रे में रखा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो। वो एकदम चौंका। ये अंदाज, ये हरकत उसे बुरी तरह किसी की याद दिला गई। अब वो अक्सर ही उसे याद आने लगी थी। नहीं, उसके चेहरे पे साया सा लहराया। आवाज़ भी बोझल सी हो गई। वो फ़ौरन से बेशतर पलट गया। साजदा ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी क्योंकि उन्होंने ये हरकत उसे बतौर ख़ास किसी की याद दिलाने के लिए ही की थी। नवाज़ करीम दुकान पे जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि उन्हें किचन में हल्के शोर की आवाज़ सुनाई थी। सारे घर में खामोशी थी। वो समझे शायद बिल्ली वगैरह ना हो। यही सोच के वो किचन में आए। काशी निक सिक से तैयार, ऑफिस बैग स्टूल पे धरे, प्लेट में सेब काट रहा था। दूध का ठंडा गिलास भरा पड़ा था। तुम रोज़ा क्यों नहीं रखते? वो एकदम इस आवाज़ पे पलटा। मैं वो हकला के रह गया। बाप का सामना करने से वो कतराता था। क्या मैं? तुम वाकई बेवकूफ़ हो या हम सबको बनाते हो? गधे जितने हो गए हो। मज़हब की तुम्हें शुद्ध बुद्ध नहीं है। तुम जैसों की भर्ती दोज़ख में होती है, जिन्हें ना मुँह ज़ोर ख्वाहिशात पे बंद बांधना आता है और ना ज़ुबान पे काबू होता है। दोज़ख के नाम पे उसने झुरझुरी सी ली। माँ बाप की इज्जत का ख्याल, ना रिश्तों की पासदारी का। और हाँ, मेरी भांजी के बारे में भी कोई फैसला कर दो। मैं उसके गले में तुम जैसे एहसान फरामोश का तौक मजीद नहीं लटकाना चाहता। मेरी नेक सीरत बेटी को तुमसे लाख दर्जे बेहतर कदरदान मिल जाएगा। हाँ। नवाज़ करीम का लहजा अटल और सख्त था। उसके दिल पे घूंसा सा पड़ा। उसने कब इतना आगे का सोचा था। काया से खुद साख्ता नाराज़गी ज़रूर थी, मगर उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देना। वो प्लेट और दूध का गिलास यूं ही फ्रिज में रख के वापस निकल आया। अगले रोज़ वो 3:30 बजे का अलार्म लगा के सो गया। ना सिर्फ उठ के सहरी खाई बल्कि फजर की नमाज़ पढ़ने भी गया, जो वो अक्सर बोल कर जाता था। कामी और साजदा की हैरानी बजा थी क्योंकि आज जुमा नहीं था। अलबत्ता नवाज़ करीम मुतमईन थे। वो कामी और साजदा की साजिशों से बेखबर नहीं थे। उन्होंने भी मौका मिलते हस्बे तौफीक अपना हिस्सा डाल दिया। फिर उसने ना सिर्फ खामोशी से सारे रोज़े रखे बल्कि नमाजें भी पढ़ी। और अब कामी की जगह वो अफ्तारी में माँ की मदद किया करता था। अपने सारे काम भी खुद ब खुद अंजाम दे लेता था। आज 28वां रोज़ा था। इतवार के बाइस वो घर पे ही था। उसने सोचा हो सकता है कल चांद रात हो जाए, सो कमरे की तफसीली सफाई कर लेनी चाहिए। उसने अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के बेड पे ढेर कर दिए। आधा घंटा लगा के उन्हें तय किया, उन्हें उनकी जगह पे वापस रखा। कई खानों में उसने यूं ही चीज़ें घुसा रखी थी। वो सब बाहर निकाल के उसने अलमारी का अंदरूनी बंद दरवाज़ा खोला। आगे ही 2 केस पड़े थे। एक केस में सोने की 4 चूड़ियाँ थीं जो उसने मुंह दिखाई में काया को पहनाई थी, और दूसरे में सोने का सेट था जो नवाज़ करीम ने उसके लिए अपनी कमाई से ख़रीदा था। वो दोनों केस निकाल के बेड पे आ बैठा, चूड़ियों पे उंगलियां फेरते हुए
اسے بے اختیار پہلی رات یاد آنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ چوڑیاں رکھ کے اس نے دوسرا ڈبہ کھولا اور حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں سونے کا سیٹ نہیں تھا، ڈبہ خالی تھا۔ امی، امی! وہ ماں کو آوازیں دیتا باہر آیا۔ کامی نیچے قالین پہ کتابیں پھیلائے کچھ لکھ رہا تھا۔ ساجدہ شربت پکڑے اس کی تیز پکار پہ دوڑی آئیں۔ کیا طوفان آ گیا جو اس طرح چلا رہے ہو؟ امی، یہ ڈبہ خالی ہے۔ اس نے ڈبہ ان کے سامنے کیا۔ ہاں تو یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس میں کایا کا سونے کا سیٹ تھا، وہ کہاں گیا؟ کیا وہ ساتھ لے کے گئی ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں بتا کے پوچھ بھی لیا۔ کامی اپنا قلم رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے، یہ کیا کہہ رہا ہے کاشی تو؟ انہوں نے خالی کیس اس سے جھپٹ لیا۔ اس نے میرے اور کامی کے سامنے بیگ میں صرف کپڑے رکھے تھے، ہم اسے مسلسل منع کر رہے تھے، پھر اس نے چابیاں مجھے پکڑا دیں۔ خدا گواہ ہے وہ تو صرف کپڑے لے کے گئی تھی۔ اور زیور؟ انہوں نے حواس باختہ ہو کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زیور کی گمشدگی نے انہیں ہراساں کر دیا تھا۔ پھر بھی آپ ایک بار اسے فون کر کے پوچھیں۔ وہ جیب سے موبائل نکال کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کایا نے زیور بیچ دیا تھا۔ کامی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا۔ جب تم نے بائک لینے کی ضد کی تھی تو نہ پاپا کے پاس اتنی رقم تھی اور نہ اس کے پاس۔ اس مروت کی ماری نے، رشتوں کو نبھانے والی نے، مجازی خدا کے ہر لفظ کو حرف آخر سمجھ کے حکم بجا لانے والی نے تمہاری خواہش کے لیے اپنا زیور بیچ دیا تھا۔ اس کے نزدیک زیور کی اہمیت تم سے بڑھ کے نہیں تھی۔ اس نے اس وقت صرف مجھے بتایا تھا۔ ماما اور ابو سے یہ سب کچھ چھپانا ضروری تھا، ورنہ اسے وہ یہ سب نہیں کرنے دیتا۔ میرے ساتھ ہی وہ جیولر کے پاس گئی تھی۔ یہ بات کامی نے بالکل سچ بتائی تھی۔ تو بہت پچھتائے گا کاشی۔ ساجدہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئی۔ کاشی کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ایک دم سر بہت بھاری ہو گیا۔ اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ چھوٹے بھائی سے چھپاتا مڑ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے چپکے سے 2 آنسو اس کی پلکیں نم کر گئے۔ آج 29واں روزہ تھا۔ کایا کی برسوں کی محنت، ساجدہ بیگم اور کامی کی سازشوں نے وہ اثر نہیں کیا جو اس واقعے نے کر دکھایا۔ اب وہ اپنے مسئلے کے لیے کامی کے پاس آیا تھا، جو کب سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ نہیں یار، میں کایا کو منانے نہیں جاؤں گا، اور پھر مجھے اسے منانا بھی نہیں آتا، اور پھپھو ان کا سامنا میں کیسے کروں گا؟ کوئی اور حل سوچ۔ وہ آج ہی کایا کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر خود جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میرے پاس مشوروں کا انبار ہے، لیکن میں تم جیسے انسان پہ اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بار بتا دے جائے گا یا نہیں؟ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے تیز ہوا۔ کاشی نے پرزور انداز میں نہ میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا کایا کو لینے اور واپس لے کے آؤں گا، لیکن میرا ذمہ اسے یہاں تک لانے کا ہے۔ آگے روکنا تیرے ذمہ ہے۔ جیو میرے بھائی، بس ایک بار یہ معجزہ رونما ہو جائے۔ کامی کی اس پیشکش پہ اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ نکال 10,000 روپے میرے مشورے کے لیے اور تیری بیوی کو واپس لانے کی فیس ہے۔ تو نے کوئی مشورہ سینٹر کھولا ہوا ہے؟ بھائی ہوں میں تیرا۔ کاشی نے آنکھیں پھیلا کے اس کی غیرت جگانی چاہی۔ ہرگز بھی نہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، اور میں اس دنیا کا سب سے برا اور کمینہ انسان ہوں۔ اب نکال پیسے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی بھی اور دیر کی نا، پھر فیس بڑھا دوں گا میں۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی۔ اپنی اور میری اتنی پرانی رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لے۔ 5,000 کافی ہیں۔ وہ کامی کے ماتھے کے بل گن چکا تھا، اس لیے منتوں پہ اترایا۔ اس سلسلے میں اس نے ماں سے بھی رجوع کیا تھا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب عید میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا۔ کایا کے بغیر ایک پل بھی کاٹنا دشوار ترین لگ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں اتنا بھی بے حس نہیں ہوں، اس بار ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں۔ اگلی بار تو کایا کو نکالے گا تو میں تجھ سے 9,500 وصول کروں گا۔ اب خوش؟ وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تیری کمینگی یوں ہی سدا بہار رہی تو میں اس دنیا میں کیا، اگلے جہان میں بھی اسے خود سے دور نہیں کروں گا۔ کاشی نے دانت کچکچاتے ہوئے والٹ نکال لیا۔ کایا پہ شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کامی نے اسے ہمیشہ اپنے ہر منصوبے سے باخبر رکھا تھا۔ کاشی کی خاموشی، بدلتی شخصیت، وہ اسے ہر رپورٹ پہنچاتا رہا تھا۔ کایا واقعی سمجھدار تھی۔ اس نے یہ ایشو نہیں کھڑا کیا تھا کہ وہ خود اسے لینے آئے۔ مگر کامی، اس طرح تو میں کم پڑ رہی ہوں۔ اس نے نکالا، میں آ گئی، اب وہ بلا رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ ہمارے ماسٹر پلان کا اینڈ کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ وہ پھر سے منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ یو آر رائٹ۔ ہاں آئیڈیا۔ اس نے چٹکی بجائی، موبائل نکال کے کاشی کو کال کرنے لگا۔ ہاں یار، غضب ہو گیا یار۔ کایا پہلے آنے کو تیار بیٹھی تھی، لیکن رہنے کے لیے نہیں آ رہی۔ اس کے کچھ قیمتی کپڑے پڑے ہیں گھر پہ، تو وہ عید کے لیے وہ کپڑے لینے آ رہی ہے۔ میں نے اسے تمہاری خواہش بتائی ہے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی۔ یار تو ایسا کر، تو نا جلدی سے بیمار بن جا، اتنی کٹھور نہیں ہے، تجھے دیکھتے ہی دل پسیج جائے گا۔ ہاں ہاں جلدی کر، میں اسے لے کے آ رہا ہوں۔ کاشی کے ہاتھ پیر اچھی طرح پھلا کے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑوں کا بیگ کامی نے ڈرائنگ روم میں چھپا دیا۔ ساجدہ بیگم سے وہ چپکے سے کمرے میں جا کے مل آئی تھی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے ٹیوب لائٹ روشن کی۔ مریض نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے بیوی کو دیکھا۔ دونوں کے دل ایک ہی تال پہ دھڑک اٹھے۔
دونوں نے فوراً نظریں چرا لیں۔ وجود میں ایک بے قراری سی دوڑ گئی۔ اس نے الماری کے نیچے سے اٹیچی کیس نکالا، بیڈ پہ دھرا، اسے کھول کے کپڑے پھیلانے لگی۔ سماعتیں کسی کی آواز کی شدت سے منتظر تھیں۔ اسے کپڑے اکٹھا کرتے دیکھ کے کاشی گھبرا گیا۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو کھانسنا شروع کر دیا۔ ایک بار تھوڑا سا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار اس کی کھانسی کا دورانیہ اتنا بڑھ گیا کہ کایا کپڑے چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس بھاگی۔ ویسے وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ کیا ہوا کاشی، تم ٹھیک تو ہو؟ زبردستی کھانس کھانس کے اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اب بجائے خوش ہونے کے ہانپ رہا تھا۔ مجھے رات سے 105 بخار ہے، مگر کسی نے مروتاً بھی جھانک کے حال نہیں پوچھا۔ چہرے پہ انتہائی بے چارگی طاری کر لی، ساتھ ہی غیر ارادی طور پہ دونوں بازو کمر کے نیچے چھپا لیے۔ تو تم خود ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، وہ بھی مصنوعی پریشانی سے بولی۔ روزے دار بندہ ہوں، 5 روزے چھوڑ کے میں نے باقی سارے رکھے ہیں، اپنی تعریف کا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتا؟ روب جمانا بھی تو ضروری تھا۔ اچھا چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، کم از کم دوا تو لے آئیں۔ چلو اٹھو، پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اس نے عجلت دکھائی۔ کون سے گھر؟ یہ سنتے ہی وہ چست ہوا۔ اپنے گھر؟ وہ جی کڑا کر کے بولی۔ تمہارا گھر صرف یہ ہے جس میں میں رہتا ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی کتنا بدل گیا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی اپنے قریب بٹھا لیا۔ کایا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ کافی توقف کے بعد وہ بولا، میں تمہیں اور تمہاری محبتوں کو فور گرانٹڈ لیتا رہا۔ میری سوچیں صرف میری ذات تک محدود تھیں۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اپنی ساری زیادتیوں کے لیے کوئی دلیل اور نہ ہی کوئی بھونڈی سی وضاحت دوں گا، کیونکہ تم جانتی ہو میں کتنا اسٹوپڈ ہوں۔ تھینکس بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ مجھ سے کوئی کام، کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں لیا جاتا۔ مجھے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اسے تک رہا تھا۔ میں بھٹک جاؤں گا، میں نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں بہت برا ہوں کایا، بہت برا۔ ایک دم چہرے پہ ڈھیروں ندامت چھا گئی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس قدر واضح اعتراف۔ آئی نو تم بہت برے ہو، مگر جیسے بھی ہو میرے ہو۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو وہ دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ تم سیریسلی بہت اسٹوپڈ ہو کاشی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ اتنا عرصہ تمہارے بغیر کیسے کاٹا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ اور پھر تم جتنی محبت کون کرے گا مجھ سے؟ پہلے غلطیاں کرتے ہو، پھر تسلیم کر کے معافی بھی مانگ لیتے ہو، مجھے یاد کر کے غمگین ہوتے ہو، روزے تک رکھ لیتے ہو، مجھے واپس لانے کے لیے کامی کی منتیں بھی کرتے ہو، اور تو اور خود کو 105 بخار بھی چڑھا لیتے ہو۔ چہرے پہ گہری سنجیدگی مگر آنکھوں میں شرارت لیے وہ کہہ رہی تھی۔ وہ ہمنکوں کی طرح منہ کھولے سن رہا تھا۔ آئی لو یو کایا، وہ خفیف سا ہو کے مسکرایا۔ آئی لو یو ٹو۔ اس کا محبت کا اظہار بیچ میں ہی رہ گیا، کیونکہ کامی دھاڑ سے دروازہ کھول کے اتنے رومانٹک ماحول کا ڈراپ سین کر چکا تھا۔ تم باہر نہیں آ رہی کایا، کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ پھپھو نے کہا تھا کہ جلدی چھوڑ جانا، اور ہاں کاشی کایا کہہ رہی تھی کہ یہ بائک واپس لے جائے گی کیونکہ یہ اس نے تمہیں لے کے دی تھی۔ اب تم سے تو کوئی صلہ نہیں مل رہا، تو چلو بائک ہی مل جائے۔ اور کایا آئی تھنک کمپیوٹر بھی لے کے جاؤ گی تم ساتھ، یہ بھی تو تمہارے پیسوں کا آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو موقع دیے بغیر اپنی ہاں کے جا رہا تھا۔ ذلیل، خبیث، فسادی، ہمیں ملانے کے بجائے الگ کر رہا ہے۔ تو نے کایا کو یہاں تک لانے کے مجھ سے 10,000 بٹورے تھے، اب پھر سے نیا جھگڑا ڈلوا رہا ہے۔ کاشی جست لگا کے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھی کہاں قابو آنے والا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اس گھر کے در و دیوار ان دونوں کی اس طرح کی چیخو پکار سے گونج رہے تھے۔ ساجدہ بیگم مطمئن سی مسکراتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ہائے کاشی، اس نے 10,000 مجھ سے بھی اینٹھے ہیں۔ کایا نے بھی بر وقت دہائی دی۔ ہاں، اس نے دانت کچکچائے۔ کامی کو بس اتنی سی مہلت چاہیے تھی، وہ لمبی چھلانگیں لگاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کایا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسے جا رہی تھی، ساجدہ بھی ہنس رہی تھی۔ اوپر چھت سے ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زندگی اپنی پوری خوبصورتی اور مسکراہٹوں سے